Ay, what's up guys? So, ngayon maglalaro ng Airport Tycoon Noob Pro to Mega Pro. Yan guys. Pro to Mega Pro guys. Yan. Yan pala yung ano natin guys. Airport Tycoon guys. Tara guys, let's go. Yan guys. Yan. Yan guys, may first customer na tayo guys. Kuya, gusto ka niya kuya. Tara guys, ayusin natin dito. Ang dami na palikate dito guys. Door wax. Second floor. Seating. Then guys, antay-antay tayo. Lang kuha tayo ng pera guys. Wala pa tayong pera guys. Guys, 22,000 na. Ano to? Ayan guys, yung mga worker natin guys. Hi kayo guys. Hi kayo. Wala, busy guys. Ayan guys. Ang dami na guys. Dami na napunta guys. Babalikan ko na lang guys pag malaki na to. Let's go! So, yun guys. Ito na pala yung update natin guys. Yan. May second floor siya guys. Tsaka ito guys, malupit. Tara guys, VIP lang to guys. Yan na. Ang dami pagkain guys. Yan na. Mga VIP yan guys. Yan. Starter pin guys natin. Okay, ayun na. Eh, bawal pa. Ayun na guys, ano pala? Tara guys, tutuloy ko kayo. Ano ba ito? Ayun, dun. Okay. Ano ba yun guys? Hindi yung marunong. Ayun, patay. Nice stock. Ito lang guys, dito tayo. Ay, gagi. Hindi yung marunong mag-drive guys. Tara, ulit natin guys. Motor. Escalator. Nice. Pero wala pa siyang ano guys. Wala pa siyang naman. Ito pa lang guys. Tara guys, try ulit natin din. Then. Ba dito yung guys. Ito nga yun guys. Ito yung gabi na guys. Try natin guys. Oh yun na. Ayun. Yun guys. Alam mo na guys. Nakakontrol pala ito guys. Cellphone fee. Yun guys. Guys, try ko na mag-drive ah. Okay, landing na. Nagigilip pa. Up. Ay, nako. Gusto ka naman guys. Wala, umapoy guys. Nangarik ko tayo guys. Let's go guys. Tapusin na natin to. Baka mahaba na yung vlog natin guys. Let's go. Kohola Airport. Yan. Kohola Airport tayo guys. May scanner guys oh. Para pag may magdana ako. Ay gagi. Para pag may ano guys. Yung mga baril. Or bomba. Yung guys oh, pwede ka bumili ng pera. Pero Robux gamit. Let's go guys. Babalitaan ko na lang kayo guys kung malaki na itong airport natin. Let's go! So guys, ito na pala yung ano natin guys. Pero di pa siya tapos guys. Marami pang hindi tatapusin guys. Yan. Mayroon na siya mo second escalator guys. Ang bagay natin ito. Guys, may CCTV na yun guys. So, yun, lumaki na guys. Yun o.
Hindi mo lang bibigyan ko guys. Try mo sa labas pa yun guys. Siyempre unahin mo na yung sa loob bago sa labas. Ayan guys, so may mga puwan na yun guys. Lipad-lipad muna tayo sa airplane guys. Lipad-lipad muna tayo guys. Ayan guys. Ayan, yung pera natin guys. Yung pinakamataas sa pera dito guys, si May show. Basta yun. Meron siyang perang 1,073.5 thousand. Diba guys? Sana all. Ay 24.6 thousand lang siya. Guys, minadaan na dito guys sa mga patrol. Let's go. Ito guys. Bagger condo. Ah, ito. Ano ba ito? Hindi mo nakuha siya. Eh, hindi nga. Ay, bawal i-click. Dapat yung kasya lang ako. Ito guys, ano yun lang natin ito. Para saan ito? Oh! Yan guys, sa Binilukin Road na yan. 10,000 guys. Ito guys, yung ano yata ito guys, yung barko. Yung mga Samarino guys. Parang Philippine Coast Guard. Guys, so busy pa rin sila guys. Guys, so busy pa rin yung mga yan, oh. Guys, oh, bagger sila guys. Ililibot ko kayo dito guys. Yan. Tapos sakit tayo sa may terrace. I mean sa may second floor. Yun. So, ganda guys. Nangatalon ako eh. Yan guys, oh. Sheesh, napakaangas. Ano to? Buy coffee machine. Ito muna unahin natin guys. Siyempre, bilhin natin ito. Ito. Ah, ito yung ano guys, yung airport. Yung sasakay na siyata sila guys. Yan, nabos agad pera natin guys. Aba, yun, update ko na lang kayo guys pag na, ano natin ito guys, na tapos. Ito yung, tapos yun guys. 3, 2, 1. So, guys, ano pa rin last round.